Msamisi paraba arapa yampale sa télévision get ba savane fm kel reba fangil kapi ide runda ibe repose bene yamba tilbe arab dare lebe ya avril la kiwara son pisi la yopoe 2022 yumda pour un runda ibe ora it pa mame tia Gilbert Minungu yi sabat it pa mseba minga metia Denis Kavole de équipe zanga kelembe rora yen sur pour un na yelenti bumba fa yi fasi na kenga mento kontor city sa ya ne machine damba zinga radio wa ya ameria mwero angad machine yorang be na television wa ya nu bonkungu ankela yamzinga la pama te anbati ko isa hungum television wa ya Michael yamwero nan to mienda sibuli moyi sano ba manget camera wa yele Amadou Wedraogo ya jeunesse taw saba ba mankelenget lumière yele winiga meti wa itawa ame ya Nathalie Kwalaga ba mantu maquillage atuma Abdul Fattah Tasambedo nan tusti sigiyamba zaksomsa pour un wakat kanga runda ibe orat kengde mento winiga te banga chauffeur biga ayakalame la mi meti 20 tesa yako nantoron liya gwama wana kitara yayi kel manga yingwala sossoma la yiko awa ya to na bangwambala abanga amare na babala fome ya no bawala famande yisele bo waka awa pakfo awa ya renda ayisa yawa to yati ya yuti ya boost ya yako abiko watia aje fati pokodenga ya la mini biga rabai di sai te alors ba no ngala me ton me pas kisha la panana rewa ni po hi la baraka e hinna ngibelon koda da la ba antiri bi kelon koka ko mati ton suria no e sa mi kameti ye pala ton dunde yibe wa ton la mata ba ton ya anda ton ya Alphonse France Wedraogo wa na braza na ba pulma bi kwayenga biga yi shegal forest team ko kata sinabi tagantum da machina la tenga na ba pol alisanda o yeti je waka yamba la tenga met ba mamda ratin song ha ye botum da na ba na bol pola no la na ba yedam tinne ba fa wat meten ya woto na ti fosil kent me ya sila la bola yella mo ay ne ba fa sina tenga met la pa ne ba fa la met ba me wa ya ne la ton tu du wini gidwa met ba ya alfora ba ya na yelenti ne ba ta ba me nlik makre yam jukwa to hampa mitenga met toto be bo shok yam te yam wini ba yam met toto ti ya na ni wa fa ba ke ndat yamba c'est ça qui est important rende Alphonse Foncé ya tenga meta ablay kinda yeme la ramatum da ko ne da mi me ba volon to enkis kaseto ya mère Albert Bamo yamba la bamba nam pose blam te bamba ça de tout là ba mi tenga me ya auto aywa ba mi partenaire dam ba mi partenaire financier bien partenaire technique ayi be fa la mana ba me ya auto gomna ba terri ya kuba la auto komba wisar bo nam ta papa ton patan neton sen kis ziba yemre inonga ne ba fa tsura no mane yam fa gil hambe kela ra pour wa kat kanga wa il ko sa wenen ningi fa gil dose la ko yam fa gilem songo na yiti to ma la ramta ba ti keng tawle ti Burkina Faso ke la me en keng tawle ti ton hinyas kan radio la télévision a wilawa la sambe ti susu be mde ton hinyas a wilawa ya tenga na men keng tawle bala renda wena kelon kon fa gil panga ti diskane tenga ta keng tawle ti raba ya woto na runda ibe o to ngusa yo ngombe na avec abam Gabriel papa ning yo ngo daba mi tu na to wat dum sita papa pami je c'est la pami sur la rali linga ton ngenga turemne siti wala foyeti o papa ton papa yena to ya MB de kare ya kalim benjamin tum ning zamo
ton mi ne fa waule penalty bin dati de penalty o patone yeti rawli ko balla nenu wa han pa mi bif souke penalty bin ton manda experience ha fa ton kenga Chelsea to on web 3-0 le bon wa tabi ko wi kan tar ki ti ton nge ha technique kan passion mai ti ton le bon ba he ti city yikna akomba na ta de bere la ta fo dia la ta ti ton le get ba fo dia wa ya maura ya gana ko ogu le kata ya ngehe ya ananan ken final la ba gongo la ti ton pa wa barsante kala lui comme ya alza fa parda wa Alphonse posada ba sevening sambonte le pays wa ne wamna zugrunda ibe opta la ton ken bugo du la sona wilegi te police ton rome ande si sane wala gaza boutel c'est to mi kam ta terambe zaka yemar point ya olampa asikrizini la bene se bananga na zingi ipam da venam tala ton ken to on wiligeti UPC parti wa ar parti on ngi na yemre se bonda arabia mo ro weme ngila ba se parti wa se bananga na zingi le pays ram konta ton venam kengamente gomnan tondo 5 de ne wala Burkina Faso italon wa balkar samba nyakre welam ti tumna na yan samna nanda ren se banen pisila tabzing le pays kota 20 am ali nana ya sunninga sambo neti bam faare sul tabiga abugo mame yera ta ninga sandatan ti usene wal nebnisi ya tan so so se bi hindi ka zabti de zabne tenga abela mete eta mauti tum kan point ton tenga so ko mengaro pame lekolo sikanga se banenga ayibzingi ya wotone labkewda nebnisi sansakar ko ise en ko tanti Burkina Faso tal tum nanta na Russie wa ya zungrana wuliga meti ko me biza sekada me mbangi sane wala yela ukiri la biawle en kiamor point se banenga yibzingi ba me wane venam ya wambe le pays runda ibeo l'observateur parlera runda ibeo qui est on rora ponkane l'observateur parlera c'est vrai nenga yibazi yo bazi goma netondo col de literisa bara yelle biela meti pama bordi biam pama bordi anten ko kompu banra tibakanga kasang point bera le benton yokobe Burkina Faso bala sampa gusi apana le wayi giliga watin sa tava balay weram ning weram benoa abali ko tagasro sebkan pour tala tonen to winigti litli wa kalma kitamet biet ponjara bam palebe ya kosro palebe ya sur ko era aya bum ya wanziba ya bulema nyampa si ya président de comité pilotage MBF angom wotona sebra nenga yibu winiga meti UPC wa Arabia mwero France ramba ha jefe sebra neng pisi la yiba jigi abgomda leme gwam yasa kibaki dba so menga ko isa jigi sulla yemre ugu yela meti man gungu balera bembe ne bamba ne na kendi kenre twen meti watoron yi namasro ne kiba kisro sebra neng pisi la taba jigi venam wata otone winiga ton mo sa conseil supérieur de la magistrature ze kabna oran ken ko siam to on sera tenga na ba Paul Henri Sandaoro sebra nenga na sa jigi abiyata ba ko ise bebena. Aujourd'hui au Faso, c'est vrai que Zurunda Ibero ya 5e soto sa yela gomnan tondo be la meti ona sera basa tumna ananko Afrique paysage ba manangesi ane wala mombile wa tonna masendik reziba handikna nyawolo solmo ya wotone la konton venam ogo manen tondo 5e de ne kweza hanzek dambone Burkina Faso tumne Russie wa aya zungrana kosa kome bisata baw seban karban bang tontenga histoire la biaw le sigma ren se banenga yubzingi ipam da venam nyawa soba ra wiliga mbatin to yame ankite neba pam ti ligida ro ko mbala to pame welam top sam pam ni kan soba nyokwa abe sari bodo taw la sampagun ana pam ban se hanta yum piga ban so tonem tala tonen ken to wonna wulite kara sam na mason tabam kwabara obsen digim base to moto la sebara wiliga me wala Burkina Faso nya so 1944 yumna nyawa ya yo ko to tenga zarba sebanenga anizingi abgomda nentondo wakat kan to buliga meti tan so sa tumna anyere de bilbil fonki de bene ren web saman ki tamati police yimri man kalam
ren ya wambe aujourd'hui au façon. Le quotidien, le quotidien, c'est pour wamda talaton en kiangan toron winigi, litli wa kalm yel sembe, la yokola kalm yel sembe, bam province zingwa winigambalati, bam commune d'amba sanda, toloran le bratan sur so sa wese, te abulema nyampazien kwaira zinkanga c'est pour nenga tamba zingi, gomda wa woto ne talaton ya kiangan toron winigi, ta Pascal Nadembera, docteur Pascal Nadembera, goma sa ya ne romik ti ma wenge yela meti yel kanga konta bamba boy susam si henkit hati bam patolon to ngusi dab san wa to wom ti Burkina Faso lo to len jen kwa ran winigri ti bamba pasake sa ne romik ti pran aya bum hiya susam huisro la nam had bam sunri sebla nenga ni zingi gomda wata wotone sa ya ne Chine président wa Xi Jinping abjinda buwa sa ya ne tikasanga sin Asie la be la meti bam fangil samba kinsaba ab koisi na yelenti andunwa apanyo ko le pour la lafi pour ou kenga men tongomne tonda Candide Flore to yele ya universitaire ye gomda Miss Université 2020 de yele a winigambala ti ton yi pour ça ni ngop sembo ti mission to lo ya tom hakika samba sorol ti bi to pam ton to mais c'est bon nga noisi parabi tarso bébé ne ya le quotidien c'est bon ne wam de zukois la auton l'express du Faso c'est ben yiti bobo du lasso ne wam na zurunda ibe ya balla yel lab gom nan ton Burkina Faso be la mette Alazar Ban se ne zulo ni si him pasata yele lab sangom na se ban piga la yemar zingem tala tonan kengan to wiligi yo lom na tomde o banda tan tew to bonde opération mana wa o be la metian ya kasse to tengambiti lem tomne la nan toma bobo du la so pole municipal la 15 aka yemri en wo ga butel se te bali page ni la bene se ba nan pizing vers mwata woto nem il mik da metti saribo do basul kenga sambonde conseil supérieur de la magistrature adopa ma seka neton tenga to soba Paul Arisanda Rodamiba et Trumpa ma venam ya wambe l'express du Faso Sidwaya Runda Ibe Oratala Tonan Kianko Siam Nantoron Winigi, te Conseil supérieur de la magistrature, Tom Kassam Sazien Karnaoli, les Mamia Boukaut Kassam Se, Obsul Kassanga, Nantoron certain Naba Paul Henri Sandauro, Topsoneta Basebanenga Tabazigi, Ven Watazikanga, Vunvuna Koisatala Tonan Toron Winigi, Yon Quarantum Tom Dayem Lab Kita Lebes tous Pichi, Ahanda Wat Nebande, Tipa Touchole, Sebanenga Nasa la Noisi. Qui va quand même gomda yelle station service ya ya station ram wa to ningi haute tension tengli kuna wa bambera tengli bum fa hampa jemse ab gomda agwam yasa tala tonan ken doli ga routière wa to winigame te ya tumji songo lapsin ke lambase ta halak den te do to ne sebra nen piga la ni la pila wa jingi goma me ab yela metop kensa ligi hanta milliard Puisoka bihi yid botone nan tum na labhan ke lambasa ta ariga ya dabar wotono wambe sidwaya sebra ne wamda jugo ren pakaba arapa yam palace télévision aget ba Savane FM kel gad ba frangil kapi ya woto ya de runde ibera sabane wama zutu koise inanto godara bil fula do pa mala gizida Bouakar Sidnaba table ba neke tagasole il bundi en contond Winiga meti ne sanfan ning yor sumbonti ekoa alagizi da Bouakar Sidnaba lebaran yisa ab tagasro sindamane te tonna lebaran wazugo runda ibeora winiga mbala ab yelbunda pour san ya ne yelbundwa te soninga fo hantu ndigide zoaza kampatar zanamye la soninga fo handigide ndikna nan kengo benengo sokanga wogma wisoro ya tien ya ti talata dare janvier qui ou la sempiga la nase 2014 yumda rateti yumnini la
tagaskanga yelbunkanga yia te lebon wata zugo na wingia ti nisal sura sembezininga nisal yama hambezininga nisal nongole ma hambezininga zikanga patar wogolum nenedi fo yitaka en kenna man kilo pihinu wankat nin kilo kwabra nan kenge jininga fo nonge fo yama hambewa fo nonga hambewa naura wana la parabikia bon widi nan taban kenga bjoram hi arap nenge naura wana la rapikia bon widi nan bab so posadba had ji jour nan to soneba te sura nom neba ti jod meng be sem posem pa kada mwen zodo ti nyataba ya boy ya fo sura mbewa la kenda ya fara fo daram pa neta zanami bale fo yama bebe la fo yama han kay jininga ba ya fo yak zakke la fo hon kenin ginde o beni wa menga kengra fo nan pa jindo zakwati yam lewo konfo to yiken tes bene ren fo manda gusgu ne be kenda bale be jara ne fo ya wok ne fo bale fo yama pa bebe fo sura pa bebe ne rasoke nto mikti ha ya fo be net fo handar mi tapa non fo ti fo mon panonga bwen tum fo azake to na yikin kenge bum be jare bati ya ya fo metra wa ne fo pa neti be no peme ren ne biyika en hal makka nan to ndik hagindo ob sura bebe pa ne wogol maye ti ne be ka ti tengne to ya wa yida kala makme nga jaram den ya sura me ha vida ho me la pakende ko pa yella ala ki kenga ta dunda ibe wa na to ten tondo san ya ne tagasro option da ki swan kat kanga abiela meti rawa ne para pasida fa la somba to stabi la net ne zwa ya tila ti to stab sida wankat kanga sa ne tagas kanga yi janvier kiura mayobe yi tenedare 2014 yi omda la lagi konton tagas kanga na tien tonti kadma point pati la ti am to staba sida fay pour ndaram pas sekat ti to stab sida fay ba le sidning sentun sama kadma pati le ti am to asay sidning sentun wela nyamba yam lagam tabam datin ken tawar totoa sidem bebe tiam san to hienda yam kadma point kadma na sama wakat kanga rena yam man kunju ngom no toa ne bana jima ne wai yam tembe ne tarle pato tab sida ya boy sidem bebe tiam panan to taba ndik makra yenta fo mara wa hanji ne farato ti fo parajin ti fo rato yiken lore ti fo para wena yele fo nda jin shod ne fo ya fo bangam ti am mi kulrbi ha ya wane mam handa keneta ba woi wana minga sakra girma ya sidla to so yes la ringa ha ya fo hijima fo tara hakika ti non lum ning handa be ne fo ne para sukati gom kanga wawa non ma na pa sam sida ya podo mo gambala la sambo atara ndigide asanga zingi ren kiti mosa ni ye tira san yi lafi a paraban lo rap bang wa kita meti sidning hantwen sama kadba rawana wa jindame en shone fo sida yikin lore ti fo sida men wena ram pira rawa ada nin tira ya fo ya yejwa ti fo minti fo men ngajindane la fo mi shintam yes fo mena la ram pira asino wonda ni shong wa pa mi ay ya wala mi bale fo han to osfan na sama poden na winga a to winga men nan na winga ya wotu then la joud suka sampa tune kadma yam samba to sa tapsida mamna Alphonse ya zoramba patar mam he samba solara Alphonse ton joda point mam to mwe nga to mimi bale yel ha pak mam to ndo ha ya zo hakika a samba wa kemanaram mam zak we nga a samba mimi bale mam zak ha winge sen sera ya mam zo hakika a samba wa kemana la mamieta mtilnewa ya yam zoda na ya popelem zodo wankat kanga ito da tapsida
bale yam ha ya ti joram hakki ko pa bene taba ayem pa torsida wan kat kanga yam joda samdam bale fo han pel rapport ne neda ndik fo yelan to sa fa ti fo mikta saba kungo membas fo are nem joda sam den jod hakika to da tab sida la kadam pour patile passer de menga ti to tab sida fai sida bebe ti to ne sida men bebe ti chamba ludi ti sak vuim ti relation ayo alhaji zida buakar sinab san ne katon ne tagas kan ale yele bun kan ngab san da koton san ta yumani ronda ya wenma san fanding yor sun bonti eko bitu songba te bamme zek kwese la lebon wabo Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nan bon sa fo ne wenda yemra pina Dieu vient faire comme ligitum da sanfande mam bunza men ge masa nata kingu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya en ko fo sanfana ligdi Zak Sabwa ayo razabiye indari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya te mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre te kasati ta yunoraka comme debout fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen mchenye ai Salmata ya za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 aywa benere ti runda ya arba dare ya avril kiwara san pisila yopoi 2022 runda dara tierra da tondo ti pisnu la otone Dr. Kwame Nkrumah saman kal Kwame Nkrumah mimi tabi Ghana naba labi nin kasnga Afrique politique pour alagi zida boka sinab ni sagalameti yala san wo gilige inyektabo to bi yansen lak bilfu ti tombang ti tonni sarles tense pama nindado santome toninga akwa Kwame Nkrumah roga 1909 yumna Gold Coast nati Ghana yuda bo namti Gold Coast ya sanama nord ya kom nord wala ndabo nti Côte d'Ivoire namba ya Gold Coast dem kota ya koma nord mohara la mo ning nord sanama mbewa Gold Coast rendo kien l'école là pas ma juno ba l'école là wan kat kanga tira ya nana mbes kwamba nda pam nan kien la yepa yina bi la pas ma juno en kien l'école a hansid keme a zugu vuye me a karmam
ahwan tar yum pila ayopoe obnya kalam ta yikar samba azam kar samdo ahantan tios kar samda bil foto n bala la inspecteur ka nga yemur hanta yeti a yawa tumna a twen le ban lito karman pasam tana lebsa ankara kiranga université nda bebene tana to bis bangre halinta 1935 yumna ta ayawla na yibe na mosa mpam soron ken États-Unis nan to mbaw université au diplôme da mosa mpase la ya university sembe university Lincoln sembe États-Unis wa la nan tujin karma benta 1939 yomda mpam bang kaset sebrop sembo ti licence en économie la sociologie la wankat kanga taraya bibi sen joyen ching politique toum la bala tibali arapasak wegada ada joyen to l'armane Afrique comme ni sembe benoa to man sul kasanga sul senget Afrique étudiant basembe États-Unis la ambe Canada to abgata nusbene an tomne na yilen to tonre o mo tom da vonle abra joyen kien a Karl Marx seba karango a Lenin seba karango so winigi nisal vima somba yi toto la tilam somba jin toto bamya Russie tenga neb ren sidi woto na ti congrès kasanga na wajindi Grande-Bretagne Angleterre 1945 reti raya akwa mon kurmanda ya karmi beda tawr sab États-Unis 1942 na ta 45 tanan ken congrès kanga te abnan ke l'entouranginique syndicat des étudiants de l'Afrique de l'Ouest la refa l'or poli bangeti à 1947 la kwa mon kurma na le banque Gold Coast avant wa lugula parti yor sombonde ti Union Gold Coast Convention ren bamaya secrétaire général to ninga journal si nangunda ti neba toin karme ntabam tabo la bien meti nasara wa ya Angleterre nasara nda bebewa agesam ta kwa men kurma na kenna pasaka ne bamba na sa dambai balem kwa men kurma parat na sa wensa snabai impérialisme wali afrika nwekada aparatre ayela metina sa damba sembe afrikawa ya afrique la labaratun vore lore afrique ko da labaratun talle lore afrique arjaka labaratun kare lore to hon wane belga nintu wane karang la bumninga ya handa tam belga tondo ndik ton arjaka nda popon jean ken bam tengwa ti bam tu lebra bumninga man produit manufacturé dans le wa kosa bibu wa kosa toro man surfacture ligida passa ligida ti ton ni sable tensa ton patwen dai ya tone tondo ti bam kan rion de yibu nda ton nenga popon ndon lebra le wa ko ne ton barbare ren op jam da tondo ta kwame kuruma renganya yelkanga an kisi an gira zugu yeta pasaki pasaka pour yen tigme ba nan toma la yitu winigini ta pasak na sara tomna be février q 1948 yomna na sara na sit sera neba na sit pak bugum ne bugrado na we akwame kuruma porandam ne pishi man kalam neb kwabala zaka am porle to ke le sika secrétaire général non yoka to on par banche qui se yibu la yela meti wankat kanga te kombi batab nyodon yiki yeti bamna wa ne parti parler convention people party CPP renda yesabahan lugla abnan to mamen sit pam zama wisro to man vote ta akwam kuruma pa ban sa ruwen nan ki ankar seba pour yi na bauda to bekel nyaka abhan nyaka wa apamam asam pama sa ne akara pour wa yiti le to bisa amba mosa ta anan kel lagamne tumna la ya tum kan pour la nan yele tien ratame to be kon yetenga so menga
indépendance ya ratam la asina teme mawoto halin watara marsa kiu rasma yobe ti badali rakasanga 1957 yomda ya badali labna ko gana soro menga soudan lor pole bale soudan re soro meng 56 ti gana na pole yetensa yibe saba na de soro menga 57 yomda la ya badar bala marsa kiwa rasma yoba la yete tenga yorpana le gold coast yetenga yona ye gana bale gana rasinga ya yorhanda bebe halpinda ya yuno ya yusonga tinasara wara nan pa pour gold coast ta ping gold coast en lobre la li gana ntigli ya badari soro menga dali la na mana yikadam ne Egypte teng biga yor sumbonta fatia yen sap fot la yam hne sa ne sebra zugo to ne ya égyptienne ya copte to nan ke kadam badal ren apaba kwam ta trabo ne taba la winga meti ne da sina nke maur pour karanga wene akitam ti karanga le brazal gana fa karambi sara ya karambi tous kwa bagla pihno la zalma pour yuma ta pour yelam ta kita meti kwam hinke école la ta minua yemul la tous kwa baga nezak ta asina kel me l'école si me lorto yi ye ma hakika na yili yisa tenga yem da pour la yelameti gine naba ase kutur huwa ndera soro menga na ngodra bas faransa ti ya nam so ne gine rama yelam ti rakanga akwa man kurma yaka livre sterling minio piga gana ligina nan to ko gine ramba to brera song menga ti ba le faransa lo ba botoa le bra nango la brera zataba ti aton africain ba nan tel taba en kengne tawri ren ya nedi ya mahanda be Afrika jinigna atolon kenga men to jem ne gana naba e gafara gana naba to jem sa ne gine naba to gehe abna mana wana yiten yende hatab sid mok buguma oto titariam leoro ti mali wale ga so menga wa keben passe amodi bo keita to lebo tabo hato brata londa ningo ne riende ati neba leben keshoka un sorti el kanga a paton romanie la panafricanisme ndabe azugu rati tamti Afrique neba laram taba to man États-Unis d'Afrique ta panga yir en dunu fangil tien ham paton jindi te panga ta États-Unis d'Afrique ay bale al libra da bunyanga a arjeka libra da bunyanga ara libra da rakasanga tien kabe dunu pour ta panga tentai renda kwa me kuluma araba araya botone la ibanga me ti tens wisro pana sakye yetaba faranga tensa kenre na singala gilbu antara le porem basa tatuma fa gilwa le awa le bra yemur wa kan an gilgil wotone ti pourwa me na sadam ni si Angleterre na sadam me soda me na ita poranda ba seragam basa ayawlan tumatum kasamsi atenga pour arjeka yidigri wenge atuma me aleben le tuma me hali na yilin ti karanga wa mda togasana aken tawle yam sange wa kakao wa jingi kakao wa kitam ti neba ko kakao wa shoma tina sa damba ken ne pangan to wor kakao wa ligidin shiki nan kelenda popo na yilin ta arjeka yel namsa tenga pour ren yom na jindi ti kakao wa bam sem pamawa asora atona hasora yida thna tawala nawra yibu bam da singo kwada la ligida bam nan pama apata bam da singo ko to men vugule ren kitam tiboy ye nang ne tenga wisoro la pa ba harawdi akela ngada marxisme léninisme nan ninga tumda na kender point ratieti akal marxisme la lénindam da takastoto te tensa taba yete gidara tawata ne communisme risiram na kenre na sambam tense la pasomba risi na kenra wana bene ren siriye woto ne
tawa yi nan ken Chine février kiura sem pisi la nase 1966 yumda ya wan to be Chine la seyawa Amerika sulning hamanda ket enquête sama bam nan kite man coup d'état en lubata be Chine renda han yi Chine na anan kenga Guinée te Guinée na ba Ahmed Sékou Touré nan degalam ariga la popelum deri yela tawa tiena mana sebre ti la Guinée ya bambo biba nan ja président ba yibo ya yen na Sékou Touré na yi la Guinée président ba la tondrame ti ten patwenja ne ba yibi Ahmed Sékou Touré kelenja la reyenda yeme kel manwa librairie budu seba na anaziga yeme gulehda antarse ne african 20 bum ninga an yeshoma sidi woto ne tajin bene haliti bawa namsa mbonti cancer la pour cancer de l'estomac tavana talanken Bucarest ya Roumanie sholom la abela torman kalm avril la kiu la sempisi la yopoi 1972 yomda Dr Kwame Nkrumah kelam pasi otone tanga hala John Jerry Rawlings nawa to yawd wa yaga ji kasam se Ghana nam pude ti Kwame Nkrumah ji la oto Kwame Nkrumah man boy otone hati tarpanga wakat kanga antaron wato otone runda renda ya tingale bilfo et pas kine julungi ton me yonga bilbala na yiti tombang te nasa na ma honwek tonda sam dam la yabra mjinni jabrenda wa Kwame Nkrumah ramba wata runda te ton ji sokdin geten ton te sa zarba bam geta ye am patwende ko yabra mba nawle antome na yilen te ton yiye mda porin te ton lamda keten ko hod popon te ton sanama keten ko hod popon te bu kenga yene Côte d'Ivoire ndar kakao popon en kenga Congo ndar rada popon te dia Afrique arjeka lam havarde yihidwa te Afrique kwa mba ne biya sana wa man wana te ton panamba yam en kodmenga ren ya tiengal bilfu en kiede ne Kwame Nkrumah santome te idne kataba tinan kiet seba pour wan katkanga ta tenda meti ya mehza sebe ninga apajan ne Kwame Nkrumah ram goma bale gom de lisi gom ben Alphonse France ya otona te ya hantu ne ko isa hanzen kade ambo no Burkina Faso tenga zadba tab ton am pam ton ko ne Russie tenga to dam tab ton tum nen taba sudar wenga ya zikanga la ya zungrana député kodore nanta unkon a tarzo zikanga abola komi bisa ren na met nyam la seban karam sombo mpambanga tiseke leol keng tawri neno kenra abuli gab se rapport hane aujourd'hui façon de kan anta cb le pays mais la 75% abe la otone ade ziba yemri pana antolen yakon kon na sara sodasi ta zin ton tenga ren han shingne faransi be tenga ato sodas panantolo zindi haute voltaï gomna hango moto ha yela meti a Burkina Faso pipinaba tate tamori hamoro na haute voltaï kat kanga ya bama gom kanga 1961 yumde han wiligdi to bara pasak tina sara sodasi to pam sik zinga haute voltaï liba Burkina Faso runna wa pokoy renne mam taka dame ti ra otone aya bum san nafde aya bum nan ki tene muida ton mangi sane ko sen zeke wakat zindi ton tenga voyim pokoy amle mam taka dame ti ra oto ya bum ya vendra bali idmi kameti ya yum hanta pisobe la yimro otone gwamlat sangomna ilime yame tiyawa ya bum ti serdan goma bale runa ton Burkina Faso politique na kenda sin ya toto la tenga vo imhambe nengi runa serda meti ko me bisanto yida ton mangi sane yel han lore ton zamana point ko me bi woso ya zerada ko runa ti sangese yoma ya hanzebe pina hantale sigi ren obson woso patar venam ninga
ton hongomne ya ne me laina mikti bam suka me ya ne bni si san zakar ko isi man kende wat ya avril kiram pisila tap san loa hon wuli te bam kota ton tenga to dam tap to on tali tum nan tare nuktik siri ne zabanzen temsi woto ne la hanangi na kendra poya ton trem balagala me ne nga yibu so ni ngep sende kon ko to ha la bum ni ngep hintik pour mbe ko to ha et train li ka point ton te venir taba tibali ton hanangis yela sampa venra bangam pour na yito yela metop sambi kenga zingete o mik de met yela kena mbebene ti sid pa be ko zra po bena kena point ti ton sera de men tali sokore sokore mensi wakat kanga ina nan de ngis na kena ningam sande ka point ya ton to eme a sokore mensi ya wan toto lat sera da amane on wa tikiti tengne to nan to pam nuk tikri an to on tum nen taba ya boen sera ndinga yi nan tiwse ti tum na to mane ya pipi sokore ton le sera da me en sokon ngese ninga yam consider turisira ma yam hanzekar ko isambo no abarata menti ton me ngama nukti ke nembam sida nyimele ya sokore ina hali bengi he ha mi ka beta barata me ya boy la barata ngana no kenari ti ton de ngam pidi he soba ti bam yawla saki anama nukti ke nen tondo tenga ha Burkina Faso la yam san le bengi pour mbene nukti ke me ya bum nan dik yuma wana ile me sokore me hinye la ninga ya wapana yawa sababu ti ton kamaler ya sa wata wanamse nukti kanga point ne ton hantwe mane ne rusiram wayam hammi yela meti ton tenga joenta nukti sa wosoro ne tema wosoro te jumbe il pami han kota boto no mime te nukti sa bam jumbe me ti avener bi ren ile men to emengi here un sokunges ya bok so bala yam ndat mosa te Burkina Faso to mane ne rusi tengaram nyima ya sokori hander de sokone ninga yam leba mime ti ton tenga so entara nukti za wosro ne tema kere wala France Amerique tenga Turki la temsa taba nyima ya sokori ile me yeterame te pere ko awrok mar Christian Kabore rajo mana nukti ke 2018 yomna ne rusi ninga nyam han kota soba to manukti ke no bi nyema ya sokore yela mate mi me ti yela palip tabzanga la handa ti ko me bisa to mangi ya bre ngambangi Burkina Faso voye ma mon histoire han ya toto le mente yida ton sokore manget ninga yam mi me mali ne rusi tum nan tara han singi wakat ning sida yela mate ya bum hon wole ti bali a singa ne wakat ninga temsa wandere so ko men palam wakat kan ti mali teng tor soba ya Modibo Keita ya bamman tor na sidi kenyanse nantal penagri tum nantari ne Union Soviétique handa go tema hosro reme la san wa libéré runda Russie sidapta la tum nantari ne Union Soviétique wakat kanga ab tum nantara sodara wenge aya bumbu ham passing na runde ren bibang ti Mali sodasi homo net officier am wosgo karma hane Union Soviétique école saint ren ya nepsam mi sane origine solmo woso karma bene Modibo Keita lema an kenga taw ne mawra halin tolo wakiti Mali na pa ma toron ligrin ditin amonti monewa la base zanga awana libon wakime hane umo sous le point ndit ligri yang wa temsa taba to na tab bebene elementare wa sit sakame ati ya français fawa nan libri o monnaie ya sida ina nange Burkina Faso ya apa Mali bid bang ti teng fa tara histoire tara hon voyem hi atoto tara kodomde en twempoi la banga ton en twendik bene et ton wiligame ti san le kan nanges yeni himana point yelam bebe ne te sida apato lontan na fawusro neton sangomde temeni se ileben ke ko mebisa han kota pour ya nge ya bo embe pour mbe antun zulugi il gom nen taba
bolti ton tenga to dam to yikin ti ma nukti ke ne rusi tenga zadba bangen seta ya bumbu han sirdan de ngun na kenari aya bumbu han sirdan de ngun taxi tibi tibali ren na met nyambang ton handa tum nan tara ya tuma wil bogo poussin la yam dati temsa yiba ton tum nan taba yela met ne na met nyambang yamra ba vena fashi ya wolon ton wi en sogla soma te tum kan ton tume sam parenda ha ye te wum nan tari ngwana shek yam na manuktikri shek da menzin nan wiligi yam handata soba on golsi ti ayela yam nan tiki ti min ti temsa yiba mama hen dat ya woto la fo hen tem pam ya woto ren tumna aken na woto ya boy la ton golori en derati ya vendra ti de bawo den nuktikri ton mane san le nangi zikanga Burkina Faso rab ne Russie ya boy nyeme aya sokor handere la ton han nan le mengesi ya to bo la ton twendi ken tumna pour na yilen kiti te ton ha ma nuktik de Russie me pa me yetinye me han pa me ton dikritik le pour la otone ton sera de membang ninga tum kanga apana o yi sababu ti ton tenga so menga idwa miki te zinkere lengra na lengi leglo na leglo zikanga ti ton samba man gusgu ne nuktikra yela meti wa yam tonzo mbangi ya sida ti be nyaka point ti bale tan so sorti wenda me akita me ti so man ga sanda ti nuktik to mane renda jinin tagati bi idman gusgu ti ton te ngato sop kodoro amori ya moyo sen yana 1961 yomna an todor bumugo ning ton dawali liberi na wa zugu nande na sadam sodasi to bojin ton tenga na wane mansam nuktik na ki de ton tenga so menga awanya negon woto ayabum sam pasimsi yela meti nyam pasirade ndik nyam yabra mahan tumbumugo ning an ton pam ti ya venra pasirade ndikan liki roga pe moren lobroye la ba zinye yela meti yin to ga jagas ko yisa aya nan a sira da me la bangen se ti nuktik soda tum wenge apaman zone yari atara na kenari antundi nep kena yela me ta so so sa hanwe tondo runda wa e mi kameti ton mbe kilem ning poa ane wakat ni ngamori ya mwe ho tondo ta pana mbati na sadam soda ke ton tenga e wakat kan pa yemari ya sida la bam tiere bela me te ne da hawa nango moto ya akenga men na limpasi gomni aze kwa ya wiligi tapazak ne sa dama soda si zin haute volta ayele bela me na mpasi ti ton tenga ya haute volta atara ton ti ne ancien combattant bam tous ko siba limpasi ton tenga sous officier ram le passé officier ram nda taw bam pihnuwa op fangil captain me yikin yanse en libéré soda si antonri nguteng amori ya moyo pasa auto lam hana an li ka gomna pour un tikiya wa ngomne amna wuli lam ti ton mangi Burkina Faso runda ton tara soda si monti soldaram sous-officier ram officier ram han tum lab sit korka seto zabra sunyare tesida o pagway o pasudi op to emeti ton sansi mana bas miyam la tal nyaga neba sidabnan tuma men ton bewa anki de ton tenga so menga bumdo sambene anki de Burkina Faso ki te Burkina mtenga yaren so te mam kot komi bisna nebni sin yitba ti ya ken labam datin kene to banga sa to pasira de nyimi ti yam serda me ambangi ti yabra la samnam sinding tawron tum bumugo ninga tukso ninga idikso kanga ti so ma rabia ton ningeta ya bum ti ham to pa bumugo ninga ton pasira dam pièce rien en liba pourri yela meti komi bisa ya ziba yemri nyam kontoron ya ti ton tren wa yele ti ton nambang yiri handing tawra la nebni hinde ngan tuba ram pasombo ton pasira de o manina sobe ton mi me ko bisa ya nebni si han sirni yibe tenga zadba la patwen wa ton tum kanga ti pale bange pourri yel han loy yare so de ton dat ka nan wuligi ton sodasa a wila bu totori ton kobla sida ton de ngan sak men ti ton sodasa tum na me ya neb sa sir ko de nyoya
tenga yinga ir pegaba yeme nga sekabla me to pam rawdo antum tumna la dakin sabra tumna point nyam men ya kaseto ob han tume kiwa yemari singna fewre kiwa pila no wa mars kiwa pila no lem passé ob tum kiwa yeme mars kiwa pila no wa avril kiwa pila no gela sin yira manori an ko kaseto li bomo ning a sekame ti ton bang tiya wa ya pongo la pegaba la tilba mam kota ko me bisa neb ninsi sẽn yɩ tɩ zagd koɩsã ra yĩme tɩ neb n wĩ tẽngr n tusd yãmba n dat n gom n gãneg yãmb yama n dat yãmb yɩ tɩ yẽ tɩ yãmb data wotone rusi la yãmb data mon-tẽng la yãmb data bãmb dãmbã b tõe n wa yiisa ligdãmb n kẽes tʋʋmdã pʋgẽ n da yãmb yama n gãneg yãmb yama n tus yãmb wa tɩg n kẽese bẽdg zĩigẽ n yaool n bãnge tɩ bãmb me tara raab b sãn date n mi tɩ tẽng ning bãmb sẽn kot la b tusd yãmb tɩ yãmb saka soaba n mao tɩ yãmb tẽngã zaadb kẽ pʋgẽ bãmb me tara b sẽn tɩk n maoodɛ n data rẽnda yaa bũmb sẽn na n wa yɩ sabab tɩ tõnd sã n pa maan gũusgo tõnd tẽngã arzɛkã tẽngõngã arzɛkã la d na n wa rɩke n sã woto n pa bãng ye tõnd datame tɩ bãng neb ninsi sẽn beeb kɛɛngã solge ne ligdãmb n tõe n sõnge n kɩt yãmb kẽngã tao ne maoorã woto tõnd miime tɩ bãmb dãmbã yaa neb me n yiis bãmba n kõ bãmb tʋʋm kãng tɩ b tʋʋmne bɩ y maan gũusgo la ra wa yɩ neb nins b sẽn na n saoolge tɩ yãmb wa wẽneg dɩk tẽngã arzɛka n kẽes moogo n sãam ye yẽ yaa bũmb tɩ tõnd sã n maan yẽ tõnd kambã la d yagsã la d sẽn wẽga bãmb data ka sẽn na n baase n keng tõnd sodaasã pelse VDP rãmbã sẽn koosd b yõyã neb ninsi sẽn sɩd sakba n na n zab n na n yɩl n tõog n kõ kaseto tɩ tõnd bãng tɩ tõnd yaab rãmb sẽn yik n yãnse 1947 yʋʋmde tɩ haute vota sẽn da sẽega na n lebg n tigme tõnd bãngsa tɩ yã wã yaa faat n yaa faat kãsenga tõnd sẽn segd n gãde d segl n kogle wilgdame tɩ tõnd sẽn na n tõog n maan yẽ soaba yaa tõnd na n kõ kaseto tɩ d segdame n yik n yãnse n maan nonglem ne tõnd tẽngã kambã tõnd tẽngã sodaase la tõnd me sẽn da bũmb ninga la da zĩig tẽ tɩ ned n na n yik yãng wã fãa tõndo yaa tõnd sẽn na n yãs wa neda ye n tʋme tɩ burkina faso kell yãnsa wɩla yaa ya zũngrãana n maan tags kãngã bar ya kuba jacob aywa benere pʋʋsda a yaya zũngrãan barka neb b vẽnegre tɩ d na n wa tʋg n kẽ sɛba ta pʋgẽ la d yãnsda kaane n kẽng seb ning yʋʋr sẽn boond tɩ aujourd'hui au faso a nengã tãabã zĩigẽ b togsa tõnd tɩ tãnsob n soodsã b kẽ sã ne n lurm soolm wã n tʋm tʋʋmd beene tɩ bale ra yaa mobilsi soda mobil sẽn da pɩʋʋgde la bũmb pusdi b sẽn naan n deglg na n kell n pusg ne mobilã la yɩɩ sabab tɩ sodaagã yembre maan kaalem la zĩigã pʋgẽ wã mikame tɩ yaa gɩdb meng la b sẽn da gɩdã bale b na n yiisa bugraad n sɩng wẽedo la sodaasame sẽn da be beene wã bãmb me yiisa bugraado tɩ b na n wẽ n lebs taaba zĩigã pʋgẽ wã paama tãnsob n soodsa a nu n kʋ tɩ ketbã zoe mosã na n wĩnga n me yasa tɩ badaare yu kell n yaa tɩ tao soolmẽ wã beene me tricycle dãmbã yiibu neb sẽn da n be yaa tẽngã nebã n loogdẽ la bõn pusdem ne leb n ta bãmb me yasa la nebã naase n maan kaalem tɩ nebã yiibu zĩnd sãn pʋgr pʋgẽ rẽnd yaa koe-kãngã sẽn pa noome be be tɩ d rɩk n pʋɩt ne yãmba rẽnd d na n kẽnga wãnkat kãngã n tog n sõng neb tɩ b koos b teedo la d lebg n wa tɩ koees pa kongde d sẽn da rɩk n pʋɩ ne taabe Cité nouvelle génération zugu ton meta appartement ni ro bet bam kwabra yam ne immeuble han ton woto eta ton na mana appartement bet bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge man boutique bet bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yam ne tor woto ton na me eta ni ro bet bam pistan F4 amba
tara villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombiya korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobilo a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziga fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko ko yelbi nje sito na mi ngubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkang cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa awu mamla ro ning ligi ya toga sawa moy fi signé ça. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la sanwa termik mikana sene moto so te heta gobse ya nere yem pasak kelga yem ya reme kite te société nouva fek holding simbe samanu wa yele mamzweta ne ba moto ram nyimbanga ndatabla afi akinga tangwa nan kambe kwe adike kamda mama tabia komzwe tatanga tateka ya reme kiti sidala wa waya ton nan to samba ti kambe ya original damba courtier Bangé saïta pekre un bloc moteur courtier halita burgale ba kama courtier bourgeois qu'on les yibén lié courtier a carburant yuna bogame courtier kilo tout ça tata pas mal vidange awa abe litre yemle abe 0,8 litre msambisi on ko de ba mbane mikan semba foi kepe minya watili sanda tambanga somroba courtier rikaman vidange gehe nyaki hin somya tiare lam data courtier swara wana yiki lafi wa iko mzemsam zi bebe rike aserse ya soma ton na yikada azugula woto na spaghetti wa nada lemme spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie kenada mena lemungi wa Spaghetti che non gli la fai? Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Che ti dico? Nyam tue pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhno ni gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estella ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je peux retrouver son éclat, hein? Patron, ça va là. Ça va c'est qui? Ça va c'est détergent. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière de Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubli, kambwense, bobo, manga, binde, kaya, hey, kala kabna ki etem sa tabarawa. Nyam dat rogungan halinga impaya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la be abe wodro police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam do ton gan.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Benere te idnan kenga tiran to rompus kalsak ni mui de fan gilli la pose ala gi Suleiman kalsaka la pose yo kalsaka benda ya am ya nam te obiak ngan ton pusum ala te msulia noro neba yo pose la gi kuma siramba te ya out la pas concert de ya jom sam la concert idnan ken c'est bon ti abali Isaka bali mana tarsro 5e ne bal te Burkina bal sampa gunsi apanan le yi giliga wa bal sa tabay ti balé yalla le ban le giliga me wa yasa ti yalla sen giliga wa ken toto sampa gunsi bal me ngam panan le yi giliga amma ta wẽg me lebg wa gelle amma ta tolg n bendre wa bẽere walla lebg wa kargo wẽko wa tãn koemde a sã n wa yɩ woto yaa toogo bale tõnd da sãmbam tɩ juloes nins sẽn da be fédération burkinabé de football la pʋgẽ wã yel-kãng ra kolg n la weoogo ne fana rawab yak tawayi antenaire bala kar samba a Hubert Velut la ayo winiga meti tonda samre ti bala yel getaba mana raw tum na wum taba ke les atomes da tikenga pare kibare la wumni ton son vileran newa ya ministère ning hange tabala yelle ministère de espoir ya carton miugo nantes a Lazare Bansi si ya balla tawr saba fédération tawr saba carton miu tiboin bam antenaire yakara apata ministère arabe boyinga na shukra me nget ya ligida na ya antenaire ya wishrobe Mpami. Ya antenaire ya Burkina Faso tenga bi la ministère a ratbi mpami. En chanson manra mkete sukra menga halin ta otona. Lam leban le sulugun getin pa wom tab ning sin kien soka. Mbonda sabti team manager Aristide Bansé ne a Bertrand Traoré joué d'amba menores hati takri tu vas le gwam yin to ronquien réseaux sociaux d'amba fangil pour un ngome haliti gwam a to le barboin obninga ne batale ti fédération kodra rawar hada antenne dam la jouer ligue d'indite gom kan yiwa ti fédération kodra me président yele ti pa na ngana bila kéreme bale ronda ya ronda bedel ti me taka Aristide Bansé ti sa ya auto bi boîte ken sanri tawli top to mbang yella pan la gisi ti bale tal ninga bandoron ba bam pamit yel kan tiri hura ke kin kalam ben yeti tum saya mik tum nan keta ya me wa kiwa ra sem piga wata la Aristide Bansé nan ko la sanri wa tawle le ki yeti fédération kodra ramda wala dane ba ligina aha ya shida bi ko lo to so ka shit to ramban la ya me ngami miti yel kan sa un qui est choqué bal supporter les bratours bali a Abdul Wahab Darabo ya yen la ministre ning singeta espoir yelle le ya yeme en compte sur to be yaw antenaire le ministère yaw antenaire la ya fédération yakat antenaire ti ministère yaw popaya sa ya no wale bawoto pananay bale sa ya tontenga bi la biakya
yen yaoda na ruisro patat minio pi kiwi la sa ya zama jeng neba na ruisro ayibe minio pi la nun digid minio pichi kiwi pour un avant chamba yawa saba ran sa woni ya woto ne na yito bale yam sam patar musique ning te o yam daten te wet yam sawa na yito sanda mi kam ti fédération yakar antenaire fédération ala tara men to na yawa antenaire no kya mara pawawi la handa kunda ya en sauda handa saw ningwe pa weda kunda weda handati mamda kunda ko foti fo ya ku weda am ha yetum data men sa wili binde bi wili binde wam handa kunda ko fo yeti mam hinjiwa fore kuna yit funa we bushan da shaw jakao ti mam yawle ya sha mo da kuna ndati fo wen sha mo gondo ti fola ndo we bushan de ana jemesi ya rembe fédération ni ministère soka sa ya ministère yawdi ministère menan li kange hame santa arabo santu sole sans seradam la moisson ton pa mi wakat ninga et hana mano yella tay to to balé santa ran tare wati yelam ti bon ti politique qui espoir pour la politique na mano on da qui espoir pour anti haya politique ligin na ya espoir tuumna woten compte ligidi la palik ringatin ren yawan ya lazar ban si mitin ya yelba no amenga somba mi renda halin tarunda ye sanke wikipedia poa ratieti internet to abi machi bedonwa to da fo bala te Burkina Faso entraîneur yurbo na meta Hubert Velut ya etalo entraîneur neda roga juin kiou rahmani 1959 yumdi abrenga yi bal tioda wa bahbala ngodon le bahbal kar samba la ya avril kiu 2022 yumna labri Burkina Faso équipe en agent Wikipédia to da ton otone mosa ministère yena yelam ti bam nam pasake yel kan na takadla me en ken yene son wat son pasin da ngesa ton me jimi ngod bili fo ne so man rata yi pera to fangili yam palace radio la télévision nandi kampuya ne yam bitu song nebya ko so tedo la leban wakin tawol benere ti Alphonse Fonza da sebre tout tava en ken to gese tena kenga le pays c'est rapport à Williga tonti UPC parti wa ada tabi kajanga yemre en yilaba parti wa ya parti wa sebgonda arabi yamwewo yela mete c'est rapport wa sa ndungulo nanta parti to soba obna Williga me adhan singne runna amna Williga yam te wakata me timam siradan te me ne jinga na yola mame pogo den ton soya na wilata mosa yare so tam dat ka ne wiligi te mam kota yam siber hon wiligi mam na lo lambas patio UPC ya bon ya patio arabi ya mwego han lebre UPC se bon koda sama na sibra anantas UPC ya bon ya patio torsaba at sibra porsen di kenya ke ya wutone renne sebra America men sitasi patio to so baje firen di avril le kiura pisila yobe 2022 wutone den ya zamandara abtala tonen ken to wuligete bura ligda nebni si ya buru waya de bambe Burkina Faso obna sira kiba kitaba runda daran to wazindi angwama zugu la meti han antigne kiba ton champame sulninga antikre buru waya de ba to bonte fédération Burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie adabna pa ma seka ne kiba kitba seka me yati bangte absomon assemblée générale extraordinaire la na man runda arba avec le kiran pisila ayopoi la na yi wodokane chambre de commerce zakapoin la san nanges ton hanjoy wumne ya hanna yilan ton on wuligi
zule ning sembe bam me tum na point te runna aya sabab ti panana ki te tum na tare zule ise ren age auto ne na yi wakata na jin sulungese bura ligda wenge obna ngoma zugu runna tala tonan kangan te wuligi te susan kwayra yati onea tum nora get ko ma yella zingi ade onea to sob kodro Gandauro Frédéric François Kabori saka wena mbole abela meti Gandauro Frédéric François Kabori i terame neda yi onea directeur général li ni kanga sobala sa wena mbole singne tene wa yitene avril kiuga rampisi la noa lapsa man kalma hampaka aussi obra kenga vosa monteri traitant yi janvier kiura ampiga la way 2022 sans l'eau renaissance nan gisneta ya bang mitap monti ingénieur qualité et koma la yokolo la yo ko lo wenge o bangra ya zikanga les men ya monti première classe 17e échelon l'absentari han option en 25 taw to mazini rende nedame mars ki ura pisi l'année 2018 tumna labiyakba nan qui est onea directeur rende le pays talatondo on a que la en keng tawre on to wiligete sul pali ando sul handate on to wane fari on ko bam province sul yela mette absambonia bam fari ya yon ya sul pala yuri sul la mai mi kdamete arata men se tome na yilen kitel tim to pa me ne zulu ning sambe soloma pourra runna ta so so yel hambe be ne nembuida sa ambe nimba na point qui tamete sous la tord dama na sa kibe kitaba avre le kiura pisi la yoba wodo kane anton kon ko ici abuli ga mette bam le mangeta me nakel ning hande ti aton yesi neneb kere na yelen kitala fi pama nakel ya soma ladmauti naum tabi ning zuga arawa namsi Burkina Faso le pays qui va quitter Burema Kindo sa en pam kaseto wiligame nebni se sa wane ya miakra woto ya nebsa ndengna yan santere to banga sati 2019 yomna labam na yikan toro yan saman bole na yilan tot ni mwede yikan yanse te toro an songi te la fi pame sida wakat kanga kwa ma goma me ko isa jeksame la de bamgi hame te tum kan handa patume ana yitoro ali nana sen ya sulla coordinateur nan kenga men wiligi so kan aton wani surpal to bonti bam fari ton ha constitution on nan yi sori la data men ton wiligi ton ge so pour yin data ning tenga zarab handata yi sababu ta ton mane netenga kamakira ton yegi hameti yin data ning fa han to wani managre nyoko lo ton pa me ton pierre me la mot yin data ro yi sababu wani yelle nanam nimbuide kenga tawro na wiligi sunning so wane otono sulla anan tumame na yilan tonri ti de bang ti yela sira da men teke la ton hongom ni da tara jingwa ton datam te tenga za da bang bala ton passer da sak ni da ta ning na watati ritonwa tera me yete sak da ni da tara ti gwa ba yola zade bulo so mon de kalase ni pa bumbu antar nyodo ton fa sak ni so bay la kenga taw na yamandik bam province runda commune ma ya way la bi banga satia commune ma na pour mbala la tan so sa nam pa nam ni mbuida la nam pa kin rende santaroto obna wa gileme province na liberato rende bana kenga taw na wuligi seka ne kibaki deba ya to bangti province kam kitame tisida obna tamba province runda tema wo so fa gil kapi yikame wala nam sigia kargo nda kelenya hanti ne ta so sotsa am pasaka bam fangil kep libra to ne ba ti kidem ba to mense la burema nyam pas ya sul comité de pilotage obna kenga tawrna wiligi ti sida bam data meto bang kongusi ya tengning hannan kiti wogodo ya wata la lafi labi bangasa ihamba ti kongusa walui kongusa fari abkin wogodo bala bet bangti ngomna para bim la dat ning ne mbuida yadi ken yanse ti aton nanna taba
an train to me tenga na hon ko kala kiwo nu na man gele ya ba te ban panyana nan ta wakat kan ya wolon ton yi azas ko isi abule man yam pa wiliga me ton hangum na ya kiti sababu to ni dig pangan tum taw na yilen kiti la fi pam te bali nembo yida be non point ren ya le pays c'est pour la to me ya kiwa kan na passe aywa benere ti nam pousa Alphonse Barka la kelen tal neba ti tout avant ken Africa bi ti santo on tabe ne me le pama futu santariam leobu se ya tonda maramba la parawa son wore kombra bu toto le modèle sa bu toto le yam santen tal yam da toto tayer me le be ziga pour bene to en kelen dik yam mejiri en yam ndata irata la nam fu irata la fête fu irata la me ningen ken tuma irata sen kon kwamba irata l'armala ne bazin irata l'armala ne tisizale ya ibang wala te Africa bi limora ya pisio poila wai piswaila na se pistan la wai pisino la yibu ti bolwa yam be sininga wata meti pame yam dat fute han le bezeki na woro wasamande imik de la bene rende ya wana kelen to parle runda ibe wa sonsara tinanta la taba en ken mons ko isa lor pole to pam di ko ni sinkete en ko yamba be wona mtasco ina lebran on wa et ko isa pour te be lamti ne da yemana man marabuta te yella yela mti moyem la men yal mimti panyela moyem de la bam me pa ndik moyem de yura lui tawra antum tum jogod ni sa la to chaque yeta to mo ya tilati lebon wakilti bang ti pam ngusi menga ti kaham patata sabi ya honwe armi san ditumbala la pananay renda Alphonse ne bali akuba Jacob l'armataba ne équipe technique enfin gilli ndika salma tab sabna isa mel mo fo posum la gizida waka sidna posum tasni amba télévision a get ba Savane FM kel rado enfin gilli wana sosot lafi